الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام अच्छा कर रहा तकरीर प्यारे बच्चों और स्टेज पर रौनक अफरोज मुअज़्ज़ज़ मुफ्तियान किराम, उलमाए किराम, असातिज़े किराम, इसी तरह से पर्दा नशीन मेरी पानी ले लगा बहनों, ये मजलिस एक ले ले कर म्हणजे पटक दुनियावी मजालिस से हटकर तेरी वीडियो पकड़ूं दुनियावी मजलिसों के अंदर, प्रोग्रामों के अंदर बेहुदा बातें होती हैं, गाने बजाए जाते हैं, ढोल बजाया जाता है, शोर मचाया जाता है, जिस पर अल्लाह ताला की लानत बरसती है। वहाँ शरीक होने वाले भी बदनसीब हैं, वहाँ बैठने वाले भी बदनसीब हैं। ऐसे प्रोग्राम जहाँ अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी होती है, वो इंतजाम करने वाले मुंतजिम भी बड़े बदनसीब हैं। ये वो मजलिस है जिसमें बैठना भी सवाब है, इन्होंने मासूम तोतली ज़बान वाली बच्चों को मोहब्बत की निगाह से देखना भी इबादत है। अल्हम्दुलिल्लाह बाद नमाज मगरिब ये जलसा शुरू हुआ, तलबा तो बाद नमाज असर आ गए थे। असातिज़े किराम बड़े मुतहरिक असातिज़े किराम है, तो मेहनत कर रहे थे, साथ ही साथ बच्चों के वालिदैन भी पहुंच चुके थे। इसमें मकातिब के अंदर चाहे स्कूल हो चाहे मकतब हो, लेकिन खुली बात तो ये है कि जिस तरह माएँ अपनी बच्चों की फिक्र करती है, ऐसा बाप इतनी फिक्र नहीं करते जितनी कि माँ करती है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने माँ के अंदर वो ममता रखा है कि माँ जितना भी बच्चा नाफरमान क्यों ना हो, जितना भी बच्चा इसे तकलीफ देता क्यों ना हो, उसके बावजूद माँ रात में जब बच्चा नहीं आता, रात में बच्चा देर से आता है, कोई माँ ऐसी नहीं कि बेटा आने से पहले, बेटी खाने से पहले खाना खा ले। माँ के अंदर हमारी दुनियावी एतबार से भी, खाने पीने के एतबार से, कपड़ों के एतबार से ये फिक्र हर माँ करती ही है, लेकिन ज्यादातर माएँ ही वो भी फिक्र करती हैं मेरा बच्चा स्कूल गया या नहीं गया, मेरा बच्चा मकतब में गया या नहीं गया। ये हमारी माँ और बहनें ही करती हैं। ये एक जगह नहीं, ये आपके मकतब में नहीं, आपके मदरसे में नहीं, सब जगह का यही हाल। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इसीलिए मेरी माँ और अजीज बहनों, आप हिम्मत से रहे, आपकी दुआएं आपकी औलाद के लिए दुनिया की भी कामयाबी अल्लाह देगा, तुम्हारी दुआओं के जरिए से आखिरत भी इनकी संवारेगा। जब तक माओं की दुआएं नहीं होती, कोई हमारी मंजिल कामयाब नहीं होती, चाहे किसी की भी माँ हो। तो मेरी माँ और अजीज बहनों, अजीज बच्चों, ये हमारे लिए खुश नसीबी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कलामुल्लाह जैसी किताब कुरान मजीद अल्लाह ताला ने अता किया। जब बच्चा हदीस में आता है, और हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताब में लिखा है कि जब बच्चा नाबालिग होता है, वो जो भी अमल करता है इसका सारा सवाब वालिदैन को पहुंचता है। बालिग होने के बाद वो मुकल्लफ हो जाता है, उसे हर चीज का हिसाब देना पड़ता है। लेकिन ये नन्हे मासूम बच्चे मदरसे में भेजते हैं, तो ये जो कोई शरारत करते हैं अल्लाह इसकी पकड़ नहीं करते, मासूम है। लेकिन जो पढ़ते हैं, कलीमा पढ़ते हैं या
قرآن کریم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، یا درود شریف ننھے معصوم بچے اپنی توتلی زبان سے پڑھتے ہیں، اس کا سارا ثواب والدین کو پہنچتا ہے، اور اس میں زیادہ فکر کرنے والی اگر ہماری مائیں ہیں تو ان کو زیادہ ثواب پہنچتا ہے۔ میری ماں اور عزیز بہنوں، یہ ننھے معصوم بچے آپ کے لیے جنت کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم نے بچوں کی صحیح تربیت کر دی، ان کو دیندار بنا دیا، قرآنی تعلیم سے، دینی تعلیم سے آراستہ کر دیا، اللہ اس کے رسول کی پہچان کروا دی گئی، سمجھو کہ یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہے، یہی بچے آخرت میں بھی ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ان بچوں کی جیسے آپ فکر کرتے آئے ہیں، ضرور فکر کریں۔ یہ بچے اگر بچپن میں قرآن پڑھ لیے، ان علماء کرام کی نگرانی میں مکتب میں تمام سنتوں پر عمل کرتے کرتے عملی مشق بھی ہو گیا، ان کی زندگی سنتوں کے مطابق ہو گئی، ماں باپ کا پونا کام ہو گیا۔ یہ بچے دیندار بنیں گے تو یہ نماز کے عادی بھی خود بخود بن جائیں گے، یہ بچے دیندار بنیں گے تو روزانہ قرآن کریم بھی پڑھیں گے، یہ بچے آپ کے دیندار بنیں گے تو آپ کی اطاعت بھی ضرور کریں گے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت بھی کریں گے۔ اے مکتب یہ ایسا مقام ہے جہاں بچے بن سنور کر نکلتے ہیں۔ مکتب میں پڑھنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، یہ بچوں کے لیے دینی ماحول ملتا ہے۔ حضرت کوئی مسئلہ بولتے ہیں، تمام بچوں کو مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے، وہ حضرت کوئی سنت کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ تمام بچوں کو سنت کی اہمیت مشق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کھانے کی دعائیں سکھاتے ہیں، یا حضرت کے بعد کی دعائیں سکھاتے ہیں، سونے اٹھنے کی دعائیں سکھائی جاتی ہیں، بیت الخلا جانے آنے کی سنتیں سکھائی جاتی ہیں۔ جب بچپن میں عملی مشق ہو جاتا ہے، خود بخود ہمارے بچے کھانے سے پہلے کھانے کی دعا ان کی زبان پر آ جاتی ہے۔